King Abdul Aziz International Airport. Tayo na lang akong taxi. Samahan nyo ako, punta tayo dun. Papa-vaccine na tayo para sa second dose. Tara. Ang init. Wala pang dumadaang taxi. Oh. Sobrang init. Ibang oras na. Oras po natin. Mag-aalauna na. Ang schedule ko po ay 1:30. So, kailangan maaga. 1:30 PM. Walang taxi. Tayo taxi. Ayun, nakasakay na akong taxi. Pakistan? Yeah, ayun Pakistan. Katir. Pakistan. Pakistan, para Pakistan. Ito tayo second dose. Tayo na lang tayo sa airport. Abia syara ada ke ribas. Iya syaraya. Lain minta malam benzin marah kali. Ang tagalaw masirin, ada ke ribas yun. هنا يجي على طول نفر هذا 20 ريال انا ما لا يسيبني شوي. لا ada ke ribas. زي كذا كل مكان قريب يا اخي. Ada ke ribas. شوف شو هذا كم دقيقة بس؟ يمكن هذا 5 شو دقيقة لك؟ بس. هذا انت شوف هذا بس كم دقيقة انت ما في شوف قبل ممكن 2 سنة انا دبر مشوار وما يسر. Apa مشكلة؟ Sana kalam. ايوه انا معلوم انت بس كلام بس هذا اكيد انت هذا كلام شلون؟ كذا سا كلام انا معلوم أيوة ممكن أيوة. انا زبون انت سواق ليموزين ممكن انا كلام زي Aywa, كذا aywa. Lasim kita. Ayan na, papasok na tayo. Sama ating driver, Pakistan. Number 1, Pakistan. थैंक यू Oh. वो सेम से मकान हुआ Same same mawul ha. Tayo, sa loob na tayo, papabaksin na tayo second dose. पार्किंग एरिया Parking area. Ayun na, mapi mamno sa video ha. لا لا ما في مشكلة बेटे Wala. Mapisil tayo na ha. ما يجي مدير كبير هنا بس يجي كلنا سبيب Kulo ko kayo. Ito na po yung vaccine center. Pasok na po tayo dyan. Ano nga nakalas? Ano? Dami na pa vaccine. Syukran. Okay guys. Ito na ako sa loob. Yung isa kay number. Tayo na lang natin. 7955. Tayo natin to. Tayo natin yung number. Tagal pa. Layo pa. Tagal pa. $7,955. Ano pa lang nun? 7,934 pa lang. Dito ako sa loob. Kaunting tao. Tayin natin to.
57, 55. 55, 7955. Malapit na ako. Letter. Ano yun? Letter C. Letter C tayo. Dito, letter C. Letter C, letter C. Go inside, Angela. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. Jomin? Yes, ma'am. Second dose? Yes, ma'am. Go inside. Thank you, ma'am. Room 1? Ayan, pasok na tayo sa room 1. Yun daw tayo. Level 955 kalas. Tayo sa room 1. Room 1. Ito, room 1. May tao pa yata. Just go inside. Bro, papasok na daw ako. Pinapasok na ako. O, ayan. Dito na ako sa loob. Kasi na ako. Dito na ako sa loob. Turuan na ako. Masakit. Pang nurse. Tayo, second dose. Ito ako sa loob, oh. Ayan. O mga kabuboy, ready na. Masasaktan na naman ang anak ng inay. Second dose. Tara. Paturok na tayo. No more third dose, ha? Inshallah no. Inshallah no. Yes. Ayan, tuturukan na ako. Ayan, aking nurse. Hi. Good. Yun. Bye bye. Masakit to. Okay. Right or left, Jomel? Alright. Okay. So this is it. Okay. Okay. There we go. Aray, ang sakit. That's fine, right? Fine. Okay. Okay, sir. Finisher? Yes. Finish. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Tapos na agad, ang bilis. Pauwi na ako. Just take this with you, please. Go right. Thank you. Welcome. Tapos na agad, ang bilis. Segundo lang. Finish na. Thank you. Bye-bye. Papaano lang ako dito mga... Pahinga lang muna 15 minutes. Ito lang ako. Ulit tayo. Pahinga muna tayo 15 minutes. Tapos agad yun, ang bilis. Mga kabayan, tapos na ako sa second dose. Sa labas na ako. Ang bilis lang, ang bilis. Sa King Abdulaziz International Airport. Babay na. Babay na mga kabayan, tapos na ako. At tayong taxi. Kaya. Saan pa kaya? Tayong taxi. Uwi na agad, magpahinga. Tayo lang, King Abdulaziz International. Mga kabayan, dito sa Jeddah. Bilis lang proseso nila. Kaya lang, wala tayong mga sasakyan taxi. Saan kaya makahanap ng taxi pa uwi? Parang init. Yan, may kolorum. Mahatar Syarikiya. Matar Syarikiya. Matar Syarikiya. Mahatta Sharkia, Eh, nabas garib. Kam, 15 riyal. patulang ko na to. Makauwi na lang agad. Ah! Yan, ay taxi. Ay, hindi pala to taxi. Yan, si boss. Finish. Second dose. Pauwi na ang anak ng inay. Oo. Babay na. King Abdulaziz International Airport.
Akit sila tayo sa bahay. Alas. Wow. Thank you very much. Ayan, baba na ako. Bye-bye. Shukran, boss. Ayan, uwi na ako. Ang bilis. Bye-bye.